Ayan natin guys, may malaki dito guys. Malaki dito. Ayan o, malaki o. Ay! Tinamaan guys. Laki pa naman. Ay, Diyos ko po. Ilang tira na. Wala. Hindi na marunong guys. Wala. Hindi na marunong tumira. Buti pa yun, doon lang tayo bumili guys. Ano yun? 40 lang 1 kilo guys. Doon lang tayo bumili. Ito nagpapakahirap dito. Ha? 40 lang daw kilo. Pakahirap pa tayo dito guys. Pinyan tayo doon, 40 lang kilo. Tilapia, kanduli. Ang laki na naman guys, iba tinamaan. Duling. Duling. Tinamaan eh. Wala, hindi na marunong guys. Wala nang practice. 2 tira sablay. Wala. Mahina na guys. Ganda pa naman ang ilo guys oh. Ganda maligo eh. Ligo na lang kaya tayo dito. Hinaw oh. Wala guys. Atay ba? Sayang laki sana nun.